Hello, sir. Wala, sir, eh. Nasa, ano ako, yung Halloween party ng anak ko. Sa school, oh. Ano po yun, sir? Pupunta, sir. Umaga lang, sir, kasi yung party. Yung, ano yun? Yes, sir. Ano ba yun to, sir? Tungkol saan? Ah, anong balita doon pala? Ah, kailangan niyo yung item, sir? Hindi na. BPI ba? Hindi, sir. Alam ko, Metrobank yata, sir. Yung resibo, sir, yung resibo lang nang ginamit yung register, pero Metrobank yun, sir. Sir, sa print din lang yun. Usually, ganun. Nag-iiba naman yan, eh. Minsan video. Sir. Okay, sige, sir. Sige, sir. Okay, sir. Sige, sir.